Jumat 15 Oktober 2023 kemarin, tentara Zionis penjajah menembak mati 3 warganya sendiri yang disandera Hamas. Jubir resmi tentara IDF meminta maaf dan menyatakan mereka salah mengidentifikasi. Mengira yang ditembak itu pejuang Hamas. Hal ini terjadi dalam penyerangan desa Sheikh Jaya oleh tentara IDF. Warga Zionis yang ditembak mati oleh tentara sendiri bernama Yotam Haim dari Kibbutz Kfar Aza dan Samer El Talaka yang diculik dari Kibbutz Nir Am. Orang ketiga tidak disebutkan namanya. Walaupun secara resmi IDF meminta maaf atas kesalahan identifikasi ini, namun peristiwa ini menyisakan tanda tanya. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal penyerangan terjadi siang hari? Apakah sebelum menembak tidak dilakukan identifikasi? Padahal tahu di situ ada sandera. Timbul ingatan akan adanya prosedur resmi bagi IDF yang membolehkan menembak sandera. Nohal Hannibal atau Hannibal Directive adalah prosedur atau protokol kontroversial yang membolehkan penjajah Zionis membunuh warga Zionis sendiri atau tentara penjajah Zionis yang ditangkap atau disandera oleh musuh. Hal ini untuk mencegah mereka membocorkan rahasia tentara penjajah Zionis atau digunakan musuh sebagai propaganda, misalkan dipaksa menandatangani sesuatu atau menyiarkan pernyataan tertentu yang menguntungkan musuh. Surat kabar Al-Haaretz mengungkap bahwa Hannibal protokol ini diberlakukan sejak 1986 saat tentara IDF disandera oleh Hezbollah di Libanon. Diungkap oleh Jenderal Yossi Peled, Komandan Operasi Utara Kolonel Gabi Azkenasi, dan pejabat intelijen Yakov Admidrov. Pihak penjajah Israel selalu menyangkal adanya aturan kontroversial ini sampai terungkap pada 2016 saat mantan Jenderal IDF bernama Gadi Eisenkot mengungkap adanya Hannibal Protokol. Yehuda Shaul, seorang mantan komandan tentara IDF, mengungkapkan bahwa protokol Hannibal adalah sebuah kebijakan milik yang membolehkan penggunaan kekuatan maksimum jika terjadi penculikan tentara. Artinya, boleh menembak maksimum untuk mencegah tentara IDF diculik. Bahkan seandainya tentara IDF yang hendak diculik itu terpaksa dibunuh, boleh saja. Shaul, yang bertugas di IDF antara 2001 sampai 2004, mengatakan bahwa dia pertama kali mendengar tentang protokol Hannibal ini saat bertugas di perbatasan Lebanon. Saat itu lebih baik tentara IDF ditembak mati daripada berhasil diculik musuh. Berikut ini adalah pengakuan seorang warga yang berhasil selamat saat serangan 7 Oktober. Dia mengungkapkan justru tank IDF sendiri yang menembak rumahnya dan menewaskan 12 orang sandera. ואחרי שהם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית ליד שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור. הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית. זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בעד המחבלים החליט להיכנע. זה מחבל שיצר איתי קשר, במהלך השעתיים האלה יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על בני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי. הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה מבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה בגינה של האנשים מהקיבוץ שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6. חילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל בני ערובה. כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כולם נהרגו, היה שקט. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. זה נשמע כל כך רע.
Berikut ini adalah pengakuan pilot pesawat tempur IDF yang menceritakan ketika pos di tembok pemisah dikuasai Hamas, maka dia diperintahkan untuk meluncurkan rudal atau mengebom ke tembok perbatasan tanpa peduli warga sendiri atau pejuang Hamas yang bakal terkena. היו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכתמ"מים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נוהל חניבל אבל זה בכוונה, זאת אומרת, אם הופעל אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נוהל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אבל בחניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני, זה היה ואלפי אנשים, על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כתמ"מים והמסקרים, עשו את כל מה שהם יכלו בלי Reading the testimony of survivors of October 7th from Kibbutz Be'eri, like Yasmin Porat, was extremely harrowing. What she alleges is not only that her husband was killed in the initial takeover, but also she then says that the Israeli military tanks fired on the room where the hostages were, killing 12 Israeli civilian captives. We have also seen fantastic work in the Haaretz newspaper by Amos Harel, where he speaks at length about Brigadier General Rosenfeld, who was in charge of the Haaretz crossing. Now, when this military base was taken over, what he says, Amos Harel, in Haaretz, the well-known Israeli newspaper, he says that Rosenfeld, when he realized that the base was overtaken, called in an airstrike. This is in Haaretz. These are not my words. These are the words of Amos Harel. What we then saw is, since October the 7th, 22 Israeli civilian detainees killed in Gaza by Israeli airstrikes. The Israeli military has something called the Hannibal Directive. The Hannibal Directive was developed in Lebanon in the 80s by the Israelis with the clear understanding that they do not want the other side to take hostages. So, for example, you have the case of Hada Golding in 2014, what Israel called Operation Protective Edge, which killed over 2,200 Palestinians. But when this Israeli soldier was taken captive by the Palestinians, Israel then proceeded to kill everyone, including the civilians in the area around where he was kept and the soldier himself. So what Israel has, unfortunately, is a policy of killing captives. If you look at the case of Gilad Shalit, this was an Israeli soldier. Allow me to finish. Allow me to finish. Well, don't you interrupt can't just keep talking. You can't keep talking. No, I have one last point to make, and I hope that you'll allow me to make it. In the case of Gilad Shalit, what happened was one Israeli soldier led to 1,000 Palestinian prisoners being released. There is a clear understanding within the Israeli military and political elite that they do not want people to be kidnapped. So therefore, they unfortunately, as history has shown us and as the directive within the Israeli military shows, they take action to kill their own captive. שלום אנחנו מגיעים לבארי. וכבר בצומת אתה רואה שם שברי מכוניות ואזור קרב. כדי לתאר לך את הסיטואציה, אתה יושב בקיבוץ בתוך מדינת ישראל, שאני מטייל שם בשבתות עם הילדים באופניים. אתה כל דקה יורד עליך טיל, כל דקה. פתאום אתה רואה טיל ממסוק שיורה לתוך הקיבוץ. זאת אומרת, לא הבנתי. מסוק צה"לי יורה לתוך קיבוץ ישראלי, ואז אתה רואה טנק נוסע ברחובות הקיבוץ, מצודד את התותח ויורה פגז לתוך בית. זה דברים שאתה לא מצליח להבין, ואז פתאום אתה קולט בצד ימין מאות אנשים מהקיבוץ. ואנשים, ילדים על הידיים, בלי נעליים, אנשים שברחו.
התחושה שלי הייתה שהגענו כמו חייל אמריקאי שמגיע ב-15 לאפריל 1945 לברגן בלזן. מין פליטות כזאת. באיזה שלב מאוד מהיר אמרנו, רגע, מישהו צריך להוציא את החבר'ה האלה מפה, כי זה לא הגיוני. כי נופלים טילים וכיורים. אזור מלחמה. עכשיו, בסוף הם יצאו מהגיהנום הזה בתוך הקיבוץ, ומה, יחטפו טיל בכניסה לקיבוץ? כי מה? כי הם מחכים למי? זה לא היה נראה לנו הגיוני בתור הורים לילדים. אז פשוט העמדנו את כל הרכבים של היחידה. פשוט התחלנו ביוזמה להעמיס את האנשים כמה שאפשר לדחוס אותם ברכבים ולנסוע איתם לאנשהו מחוץ לאזור הלחימה. Itulah orkestra tipu daya Zionis yang kejam pada 7 Oktober. Demi melegalisir rencana menghabisi Palestina, memfitnah Hamas sebagai teroris yang membakar bayi, membunuhi wanita, dan anak-anak. Maka ketika Hamas menyerang kibuts, tentara IDF sekalian membantai warganya sendiri. Kemudian mayat hangus akibat terkena misil itu. Disebut Hamaslah yang membakar warga. Fitnah luar biasa keji yang biasa dilakukan oleh rezim biadab fasis dan komunis. Namun ini lebih biadab lagi. Narasi mana yang Anda percaya?